Meron ako nito, madam, dalawa. Baka bet nyo to. Yung size nyo kasi, madam, XL. Up to double XL, pwede. Pero patali kasi to, madam, eh. Pwede nyo po siyang i-adjust up to, wait lang, large to XL. Pwedeng pwede. Ganyan siya. Pa-overlap to, Miha. Pa-overlap. Wait lang. Ganyan po siya pag nasuot, madam. Ganyan siya. Yan. Bibigay ko rin po siya ng 390 pesos. 390 pesos. Yung isa brand new with tag pa, madam. XL, double XL, madam. Pasok siya, ha. Ito, ang cute nito, mami. Oh. Ang ganda nito, madam. Size medium to large. Black afam. Wala na, dye. Wala nang afam, dye. Babay na. Babay na yung afam, dye. Babay. Black, wait lang. Black si mother daw. Black kay mother. Mother, hari o, kaano ni o. Galing kay hindi siya, ano. Hindi siya tawagan ni, Amo ni siya, do pa bongga. Witchery ang brand. Yan. Witchery, madam. Medium to large mi pwede, ha. Medium to large. 390, madam. Code na lang mi black, ha. 390 black, 390 black. Ito ang cute nito, madam. Oh, ito, madam, bibigay ko rin siya ng 390 pesos. Yan. Pasmaking. Size medium siya, madam, ha. Medium size. Okay? Code na lang mi smacking. May tag pa siya, madam. Code smacking. Smacking. This 110. Ano na natin 390 lahat, madam. Konti na rin naman to, madam, eh. At ito din, size small. Ang cute nito, madam. Sa mga size small dyan. This one ay ano, ha, tawag dito, Saint and Secret. Ay, kiss dapat gawas. Sige, wait lang, mother. Ay, may already isa. Wait lang. Size small, madam. Okay, ang ganda nito. Code na lang may silk, madam, ha. 390 silk, 390 silk. Okay, 390 pesos. Silk. Silk. Ay, mother, pretty, oh. Mother, ari bongga. Ay, bongga ni mother. Yan. Hindi lang siya black, ha. Size medium, mother, pasok siya. Super, ano siya. So, super claveria. Pa-fairy-fairy ang baba. Bet na bet. Crossroads ang brand, ha. Yan, ganyan. Okay, this one, me. Pero may pa-hook siya. Yan, may pa-hook siya. Code na lang this one. Fairy na lang. Ang ganda nito. Bongga. Size, small to medium, madam, pwede, ha. Code Fairy, 390 pesos. Fairy, 390. Fairy. Next. Sabi pang pa-sleeveless dito, madam. Fairy. This one, small to medium, madam. Small to medium. Paano ba to? Ay, pa-slit din ata to, madam, eh. Ganyan siya. Diyos ko, apakaingay. Wait lang, di pa tapos yung gera sa labas, madam. Small to medium. Wait lang, suotin ko nga to, madam. Yung suot ko, madam, available to me, ha? Size medium siya, madam. Medium to large pwede. Linen fabric, ha? Linen fabric. Wait lang, palit lang ako ng damit. Ha? Ano? Ano? Ay, hindi man na, wala man ang kaso. Ang brand lang daw problema. The brand itself. Okay, next. May pasok to ng medium, madam. Ang ganda nito. Yan, pasok siya ng medium, madam, ha. Medium size, pwede. Okay. 390, madam. Code na lang suot. 390 suot. Ito pala, this one large to XL, madam. Ang ganda nito. Parap around siya, madam. Tapos pa-tiered yung baba niya, ha. Pa-tiered. Ganyan siya. Large to XL. Pwede. Parap around. Code na lang yung next, madam. Code next. Next. Code next. Okay, next. Next na ba yun? Next na agad. Ito, madam, super pretty. Size medium to large. Button down.
With patali. Pa-polo-polo siya, madam. Yan. Pwedeng pang office, mami. Okay? Button down siya, madam, hanggang baba. Yan. Tapos with patali. So, medium to large talaga siya, madam. Pwede, ha? Medium to large. Ganda nito suotin. Suotin ko nga to. Ganda nito, eh. Wait lang, madam, ha? Pambalik na ni Summer. Medium to large. Bet to me. Pa-polo-polo. Pwedeng pang office. Pack na pack yan. Yan. Ganyan siya kayong ganda. Ganda niya, madam. Uy, pwedeng pang gala to, madam. Pet. Medium to large, mi, ha? 390 code na lang, mi, gala. May pabulsa, madam. Ganda nito. 390 gala. Medium to large. Okay, next. Ito mga small. Wala pang extra small to small dyan. Ang ganda nito. Size 0. Kay Maribet sana. Okay, bala po kay Maribet.